Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. And everything I once held dear, I count it all as loss. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lord, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. You are. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen, and everything I once held dear, I count it all as loss. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lord, lead me to the cross where your love poured down. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lord, lead me to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love lay down. Bring me to my knees, Lord, and lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lord, lead me to the cross. Yes, Lord, lead us to that cross, oh Lord. And we believe, Lord, that only you will find our hope, oh Lord Jesus. We worship you, because you deserve all our worship, oh Lord. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest storm and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain.
ones He came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Here in the death of Christ I live. Yes, Lord. Thank you for dying on the cross for us, O Lord. Lord, we are sinful, but still you are there loving us, O Lord Jesus. And Lord, we thank you for your love, O Lord, for never leaving us, O Lord, despite all our bad attitudes, O Lord. Adatakala nga agagayad kanyami kan magprotektar. And Lord, in this Holy Week, Lord, we pray na hanlang ko mga dating Holy Week, O Lord, na we become holy, O Lord, but in our everyday life, O Lord, nga holy kami, O Lord. Lord, help us to be pure, clean our hearts, O Lord, so we could be the light and salt to others, O Lord Jesus. We just thank you, Lord, for everything, for every sacrifices, Lord, and we praise you. And as we continue this worship, O Lord, may you be with us and may you be pleased and be glorified. We lift up everything. In Jesus' name we pray. Amen. Yaman tayo kanya Apo Diyos ta indaran na tayo, siwaya tayo, kaya't bendisyonan ni Apo Diyos ti tunggal maysa, kastamot ti sasao nang awatan tayo, kaya't nakasagana tayo. Tungtungon tayo man kakabsat, iti gagar ni Apo Diyos nga mangriing kada iti anak na, ta aduda iti gapwanan, nga datayo nga anak ni Apo Diyos, iti na espirituan kat o may di jay kunan iti English nga apathy. Di apathy nga kat maikikat ti interest. Malaplabdan di gagar kat nga nga ti interest iti panagkararag, interest iti panagdaydayaw, interest iti na espirituan nga banbanag kat apay awanan. Kat umay pay di ko na dati English mo lang masang word nga lethargy. Di lethargy nga rejay kat no awan interest na nabuntog nga magbag na nga awan ti anyaman na no maladaw nga apan di pagdaydayawan, di pagkararagan. Kat apay kaslawan ti gaganay gaya na nga kaslada sakit ng anim nga kanayon. Spiritually, ada nga talagat kakasta. Lalo no agundaw iti diablo kat iyaman tayo. Awisan kayo iti Romans chapter 13 kada iti Bible siyo. Iti Romans chapter 13 nga pakalagipan tayo iti gagar ni Apo Dios nga dagiti anak na ket nakawasanda iti nailangitan nga bileg ket mabasa tayo ditoy. Chapter 13 8 mangrugi iti verse 8 ipatingga tayo iti 14 ket masala siya tumatlang iti punto na dito yan. Iti Ilocano version nga awit ko iti Romans 13, 8 to 14, kat dahito iti panakaibagana. Awan ko ma, ti utang yu, malaksid, ti panag-iin na yatyo. Ti agayat iti para na tao, natungpal ng tilintag. Tadag iti bilin, di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom, amin dagitoy kada dumapay. Madagop da iti daytoy may sa abilin ayatem ti pada matao akas iti bagim. Ti agayat iti pada na tao ni kaanuman di na aramidin ti dakas kinkwana. Ngarod ti panagayat iti pada a tao isu ti panagtungpal iti entero alintag. 11. Masapol nga aramidon yu daytoy taamuyo apanawen tapno agreeing kayo. Taas asidagan ti panakaisalakan tayo ngam ididamo ti mati. Lumabasan ti rabi kat tongpalen rather bumigatan iwaksiyo dagiti aramid ti sipnget ket ikawasyo dagiti igam tilawag
13, agbyag tayo anatak ng kastatao nga ada itilawag, awan tinalabas panagragragsak ken panagbarbartek, awan ti kindaderrep ken naalas nga aramid, ket awan ti apa ken imimon, ikawasyo ket di ti Apo ni Apo Hesus Kristo akas armasyo, ket isardengyon apagustuan ti dakes at tarigagay dagiti bagbagyo. Mamon tayo nga ni San Pablo nga nangisurat ditoy, ket insurat na kadagiti namati ijay Roma. So nga Romas. Ket kadagitoy da tarigagay ni San Pablo kakabsat nga nabilag da diti anak na. Nagdumagamin iti teorya, dijay kano simbaan nga Roma ket binwa ngay ni San Pedro. Nga mawanti, dadu mga theologians, sanda nga mapanuknukan dayta, ta mabal nga the disciples ni Jesus Christ, nga daduma kat isurat ng irugijay nga yaman tayo tarating nga church nga sinuratan ni San Pablo nga kahit nga bisitaan, na palalo ti ayat na nga dagitoy da nga nailubungan nga isuti mang dadaol iti kabibiyag da de gagagar da nga serbikin ni Apo Dios de ragsak da nga serbikin ni Apo Dios kat mabuybuya ken mamamuan ni San Pablo isu nga kunana nga chimpo nga agreeing kayo iti na espirituan nga kabibiyag yo iti verse 11 isuti pangisintro antay man iti punto tayo kakabsat. Kuna na nga, masapol nga aramidin nyo dito yung panag-inayat, masapol aramidin nyo dagito yung maikawis dagay kinalintog ni Apo Hesus Kristo, maliklikan nyo dagay nga nalabos nga panagragsak, panagbarbartok, kinaderrap, kanda dumapay, nga nakasurat ito yung mga rugiti 12, kakabsatin nga na ti 14. Kahit nga sawan, ada dagiti namati, nga idi, in may ka ni Apo Dios kat nagragasak ti sumurot ka ni Apo Jesus. Dagiti sigon nga raramid ka kabisat kat natalikuran da kat ma-embrace da jay da nga kararagsak nga ugali ni Kristo nga naibaga na nga ayatam ti para mga tao, ada iti panagibtor, ada iti tangna, ada amin da gitada. Ngam da ito'y yaman tayo kini Apo Dios sa mensahe ti kantang lead me, idalandak. Kaya't dahito iti revival o no panakariing kada tayo nga nariingan, tipon tayo kan punto ti kararag tayo kat tagijay di kakabsat. Kan ure da tayo no maliliwayan ni jay napintas nga pagalagadan. Apay, ada ti kinaseryoso na iti bunga iti saan nga siririing ano si kakaradkad o na dayay anak ni Apo Dios nga naragsak nga agdaydayaw, naragsak nga agkararag, naragsak nga mangaramit ti kabulan ng baga ni Apo Jesus. Kat daytoy ibagbaga na iti verse 9 nga maturog haan nga physical, nunikat spiritual, tadatay nainlubungan, isuti adadado nga maaramid. Kat ni Apo Dios, pabangan ti biyag ni San Juan nga nangisurat iti paltiing on Revelations, na isurat na kaditi iglesia. Ijay Sardis, ijay Ephesus, daytoy ket isuti sura ura aging ka na kadagiti. Revelations 2:2-5. Nga ti sura diti namati idi, kunana, amok mo ti aramid yo, nagagot kayo, manangibtur kayo pa inwadaramid dino kat prosigido kayo nga mga ramid. Ngam, nakita ka na kayo. Kunana pa nga, ano pa'y palubusan na itidakas nga tatao nga isulat agturay. Suuton nyo pa mo, testingon nyo pa ida. Kaya't ti may salang babalawak kada kayo, iti verse 4, iti Revelations 2:4, kunana, you have forsaken your first love.
Ti ayatem nga ni Apo Diyos nga iso ti daydayawam, iso ti pagkarkaragam, iso ti panpan panunutam kat awan matanan dagayeda nga inmuna nga pakabuyaan iti gagar. Kakabsat na tayong anak ni Apo Diyos na duma. Umay nga dayay panagtrabaho ti kabusong nga kasi edidamo. Daadan kan iba nga sinulisod na nga, sana kayo kadi nga matay, uray aramidin nyo, uray sa pringon nyo, uray sa lungasingan ti bili ni Apo Diyos, uray kat ka, nabiyag kayo, kayo kadi nga matay. Nga nakadagiti, adadagiti, maimulmuna ti panunot nga, uray agbasol ti tao, kat awan ti ipikto na dayay nga panagbasol. Kat dayay hanga mapuputan da duma. Ngam, dahito iti pasat nati panangkita tayo kinaseriyoso iti tungpal o pagtungpalan iti agbasol. Anya iti isura nati infierno nga isura iti likliklikan. Anya ti punto na rin. First, awake sleeping Christians. Ti punto muna, agreeing ka, sika nga maturog nga anak ni Apo Diyos. Mamingmingam ti kina grabe na, kina seryoso na. Iti gapuanan no apay nga ni Heso Kristo kat inmay nga ng karon na ti basol tapno hangag turong iyay infierno. Kat iti nga infierno adda dagiti nakailadawan na. Nga punana iti naibasa ditoy nga igagaram sika nga nakaawat ti silaw, kan ragsak iti pagserbikan ni Apo Diyos, kat igagarampay lang nga mga salungasing ti amum, nga ragsak iti panagbiag nga Kristiyano, awanan ti remedyo na datan. That is Hebrews chapter 10, iti verse 26. If we deliberately keep on sinning, kalpasan nga naawatan tayo di kina pintas na't panagserbikan ni Apo Diyos, awanan natin remedyo na dato yan. So nga, agreeing tayo tadati sasaon ni Apo Diyos kat seryoso, gapu iti ayat na kada tayo. Apay gamin aya, iti infierno nga likliklikan. Sigon, panangibaga ni Apo Heso Kristo matlaang, if you want to note it again, Mark 9 verse 42, kunan kat hell is eternal fire. Matthew 25:41 pa dayay. Dayay agnanayon nga apoy, iparangarang na tirigat, iparangarang na ti pulot, iparangarang na iti kinaseryoso na iti agnanayon nga biag iyay ayan iti kabuso ni Apo Diyos kan ikumpin na mati agnanayon nga biag nga insasagana ni Apo Yesu Kristo. So, ibaga natin nga, hell, ano tin piano is eternal fire prepared for the devil and his angels. Kat daytoy, isuga po na ngayon may ni Heso Kristo. Tapno, tiragsak itinasantuan nga panagbiag kat tuluyan nga nagragsak ti sumurd gayam kani Apo Heso Kristo kat dayay pa'y kasumbangin na maliklikan na tayo infierno nga may kadwapay nga description na kat hell is where there is weeping and gnashing of teeth. This is in Mark 9:43. Uray man no adadag iti panagbababawi ti mapan di infierno nga kunan nga remorse iti English nga ti remorse nga ikat apay gamin tadi amok iti adak iti sursurura hangko inaramid itatangkas toy gayam ti sa papak nang nagrigat kaya mga uray agbababawi iti daya sitwasyon nga maadamotan ijay nga bunga tinapanan na. Even how much remorse a believer kat umaikin ko na no, laklakahan mo na tirigat, awanan tirimigyonan. So, hell is eternal fire, agnanayon nga apoy, iti hell no, infierno kat isu ti ayan ti panagsangsangit, panagngarngarayot, iti ngipan, hangaga puti unget, no di kat kapu iti bawiyon dayay, regretting what you have not done. Ti kadagsiran nga banag nga babawiyon kat dayay napalabas nga gundaway nga hangay naramid. Ay apaw sinakuman kapigpig sa kaya inamag ko di naragdrag sa kakadipek. That's remorse.
Nga biya inferno kaso tila dadawan. So nga ni Apo Diyos, ringan na kayo nga anak ti Apo. Tatayo nga anak ni Apo Diyos. Agreeing tayo ta makita tayo, mamingmingan tayo da jay gapuanan nga ni Heso Kristo kat nagrigat. Tapno haan tayo nga agrigat. Ti inferno may baga na pa dito nga hell is day and night torment forever and ever. Aldaw rabii nga matutukan iti agnanayon nga panagbiag. So anak ti Apo dahito iti gapuna ngayon may tayo kan Apo Heso Kristo tadi agnanayon nga panakikadwakin kwa na ket agtuloy ko mga ijayan titong pal. Adda pa'y dagijay maguyugoy nga makaawat, makakita ti pintas na ket umay dagijay panagtarigagay damat nga masidag because of you, because of me, because of faithful Christians who are standing firm iti inawat da. It's time to be awake. Gaputa iti kimpungan na ilawag, iti kimpungan na ipalagip, na iti kimpo iti panakaisalakan, kimpo iti panakapabilag. So nga magungundawayan tadi opportunity on the kimpo na. Awake, sleeping Christians. And then, awake, agreeing tayo. Gaputa ti agnanayon nga rigat. On the other hand, agnanayon nga biyag kat asidagan. Idi pa'y namati tayo kat natin nga umas asidag tayo, umas asidag tayo, iya papanan tayo. No, bibilang ang taon mo nga namati. No, adati 10 years, well, adayo pa ilang kung kunam. Nada 20 years, asasidagan. Nada 30 years, asasidagan. Ni, ngan-nganin. Dumanon akon. Kat, tibaga ni Paul pagkadakwada, umas asidag tayon. Ngam idamdamo nga namati tayon. So nga, di mo nga mas asidag tayo, di mo nga careful day pag naan tayo, ta amu tayo naglabasan, amu tayo titurungan tayo, kat haan nga mapalubusan, iti trabaho, ti kabusor, haan nga mapabigyan. Babaan iti, din baga natin nga, panakikamalala, dahiti anak ni Apo Diyos nga, dapay lang, dahiti babaga ni San Pablo, uray ka dagitoy, iwaksiyo, dagiti arami ti sipngat, iwaksiyo, iti panakikamalala, iwaksiyo, dayay aramid nga panag-agom, uno kinaagom, may papanti relasyon ti tao, mamapatay, agtatakaw. Kanya pa di may bagbaga na nga, dahiti kat isuda, dagiti may subsubli, nga aramidon, dagiti da nga anak ni Apo Diyos, while professing to be a Christian or professing to be children of God, they are living iti dagitoy da nga aramid nga napalabas. So nga agreeing kayo, pumanaw kayo dito, kunana. Be ye separate. Anak ni Apo Diyos, sumina tayo, isina tayo, dahil ay pinanawan tayo nga aramid tiag turturong, tiag nanayon, nga inferno, nga sa dino, kat ti apoy sa nga may idep, pagyanan dagiti demonyo dagitoy, ken dagiti da nga aanghel, nga naggapo iti sukir da, ket inferno kasno sa dino agngariet iti ngipon gapo iti babawian nga hangan naramid ken iti rigat na ti kadayjay ken ure kumano umita ko yamang kagagubos at matuis at magay manumnumnum agamat agnanayon. So daytoy, and then thirdly, last awake, agreeing tayon, opportunities are passing away. Agreeing tayo tatigundaway tayo nga mga aramid kan maipapaay kat lumablabas dan. Intuloy mabas ay gundaway nga dayjay man ti pagnak, dayjay man ti aramid kat awanan. Malagip tayo we recall of Zacchaeus nga nadamag na namamuna nga ada ti Jesus Christ nga manang paimbag, ada ti Jesus Christ nga manang isalakan, ada ti Jesus Christ nga isurusuro na iti pagarian ti Dios kat ada kano nga dumanon. Isu nga
Gapu iti kuna na ti Bible nga kabasit na nga tao, tsaka mo nung basit ngam siyak, ano dakdakulak pa yung tatan nagbiro iti pamusposan, tan makita na kumari, mamisan nga gundaway nga ni Jesus Christ, so nga inmuli iti sanga iti may sanga kayo nga kung kunan natin English nga sycamore tree. Kaya't iti aday jay nga to adan, makikita na nga simangpot, kaya't usto-usto mo't nga nakita ni Jesus Christ, taamuna kasapula na. He took the privilege, the opportunity, nga makita na ni Jesus Christ mo't amunat kasapulan na day taga po ta nagtarigagay nga makita na ni Jesus Christ kung na Zacchaeus bumabakad ta. Pinakawan kan. Mapantay jayin ti balayo kidin tapno day kapamilyam. May iraman na tilagsak nga kasi kumano kasi ang panautatatan. So, the opportunity iti panakayriing panakapalagip ket kadagitoy kada tayo ang anak ni Apo Dios may met agyaman tayo kini Apo nga palagipan na tayo kareti banbanag nga maliliwayan tati aramin pagarupon nga haan nga madingam agragragsak gayam ti demonyo little things nga mararamin ni Apo ko na minsan ket in my kwartukot ko na nga lolo why is my ate stealing your iPad? No. Apay amuna di kasi nga banag. Apay nga maawatan natin stealing. Kahit nga soon, amuna nga alaan nga nga nagpakpakada nga panggap na nga osaron. Kasi little things lang kakabsat. But those are step by step nga makikita ti panagragsak ti demonyo. Kada tayo ang anak ni Apo Dios surat kayo natin nga maminsan matlaang. Panagulbod, ababamot lang, namnaminsan mo nga na-involve back, o rin namnaminsan no, dahil tayo ti baniit, ti kabusor, agreeing tayo ta, kunana, be ye separate, come out from, sumina ka, kaya't han mo aramilin da, kakabsat, tagyaman tayo ti palagip, ken, pakaamuta, nakasurat na gituidan. Ni Zacchaeus, last time na dita nga opportunity, last time na nga, makakita ka ni Jesus Christ kat iparparangarang na diay kaday jay nga to nuhan ko mga binmababae yet buy-buyaan na lang kat uray kat nakita haan na nga naganap ti bendisyon uray pay na iti familyana but he came down from that sycamore tree takayat na nga makikuyog nga mismo ko ni Jesus Christ kat iparparangarang na diay duma di panunot tayo, di pride, di panangam mo. Amok lang arunong, palagig mo pa ilaang. Kasla di nang kunakanyak nga, manutawon mo, kita anak pa lang pang head to foot, hindi agtitraining kami ti evangelism. Manutawon mo. Apay na inak kay di kimputi gabat. Kunan na kanya, kat panangkita na, ubingak kat isuna kat adote amuna ngam siyak. So nga didakait nga denggan. Ubing ka pa lang. No kung makaslay ko na ni Pastor Bustamante nga ni baga na di jay. Ta adagamin lalakay na doon mga I drank more water than you did. No kasati baga na, ibagam. Kahit nangasawan, gaputa ininumuti na doon nga danum, masirip kan. Nga mas masirip pa di kabalyo, tadarot ininom na nga sika. Ibagam. Ngayon dadu magamin na deti surati pride. Nga di na kahit nga bumaba. Ngayon yaman tayo kakabsat. Dahito iti palagip. Wake up, sleeping Christians. Wake up, eternity is near. Wake up, the opportunity is passing. Kaya't dahito iti gundaway tayo. No, may makitungtong kiniapo doon sa ta. May tungtong tayo pa. Dagi jay naipalagip, I think, the other Wednesday, for how long nga namati ka, ket kaslangay adati apati, no, liturgy nga ako naktatay nga, awan ti gagaray-gayan, awan ti seriousness na, awan ti banag na nga, awan ti prosigido nga panangaramid ka, dagi jay, baga ni Jesus Christ nga aramidon, but isuti plano na nga, pabilgan na tayo, bumilig tayo, kat kunak po na mamisan piman nga, kasla military, hang kaya kumkomplain nga narigat ti agsaksikan ni Apo dos mo pa han mo pa in padas. Obey before you complain. Do not complain before obeying.
medyo naungotak maminsan jay pagkaklasiya iti kang ngem ayaman tayo kani Apo Dios kasi ti ayat nakada tayo nga agtulnog tayo ket ipaay na ti kababulan nga mangibanag kadagiti da nga nebagana. We come down humbly before Jesus Christ and pray. Commit ourselves, receive more blessings, receive more vigor, receive more strength, receive more empowerment. When inawat mo ti Holy Spirit, nawat ko ti Holy Spirit, ngam iti panakapno ti Holy Spirit nga mampapabilag hangam maminsan as long as you need. Refilling or infilling, data iti inaramin na kani David, aramirin na. So agyaman tayo, dawatin tayo nung makita tayo diyan nati banag nga kasapulan tayo. Antayo nga kayat, nga mangagan, iti kimpunto nga sumangaw tayo ko ni Jesus Christ nga away from me. No, di kat, well done, you good and faithful servant, my friend, na amwam, nangagam, na ibanag mo, aglagsakan. So kakabsat, dati man ti palagip kada tayo, iti surat ni San Pablo, iti namati jay Roma in chapter 13, particularly tinibagana in verse 11, nga agreeing kayo. Iwaksiyo dagijay da nga pinanawan yon, kat ikawasyo dagijay da nga naibaga ni Jesus Christ. Ikawasyo iti panakabalin ti Apo. Kaputin waksiyo dagijay da nga manglaplapod iti na espirituan nga ragsak na abilidad nga agragsak nga mangibanag sigun iti intud na nga wagas nga maibanag tayo ti naindaklan nga bilin na naindaklan the Great Commission nga ada kumat may dalan nga pasurot ni Jesus Christ ken kalpasana may sursurwanda tapno kasyamat aramirin nga ag-cycle. Ababalang dayay iti purpose ti biag tayo mat. Again, na destino tayo ngagdayo kumakan ni Apo Dios ti demonyo lablabanan na ket agkararag tayo sakbay tayo nga ikararagan na duma. Assimilating for ourselves, thanking God for the strength because that spiritual eyes tayo, makita tayo ti eternity in hell and eternity in heaven, and we would like to be strengthened always. Shall we come in prayer? Salamat amang nalangitan iti panangririing mo kada kami. No kasano amang nalangitan iti panagtimok mo, Lord, ken ni San Pablo. Ken ni San Pablo Apo ngayon paayam iti spiritual eyes ken gagal nga amin nga mamati, amin nga namati. Iti sidong iti panagministro na kasi inpaay mo nga abilidad. Kasi inarabin na ti taga-Roma. Kat uray pa iti panagsubmit na ti gobyerno. Gobyerno Apo ti ili gapota iti emperor Apo Dios kat binindisyonan. Isu nga agtulnog dagiti da umili iti gobyerno gapota in the context of you selecting them to obey because the government has been from you. Kat ama mangrugi dati da Apo Dios kat symptom iti obedience ka. Ngam Apo adu damat di symptom sa Apo Dios iti kabibiyag mi nga daduma maliwayan ka. Malipatan ka nga nangununa nga inayat mi ka nang ayat pa ka na kami Apo Dios. Nga awan Apo ti pakabuyaan ama sugapo nang ririingan da kami. Salamat Apo because you touch our hearts, our minds, our spirit because maliwliwayan dagijay da nga intundam nga dalan nga pag naen ken arami den Apo ken espiritu nga panagdaydayaw, espiritu nga mangibanag iti naindaklan nga gapwanan nga enmay ka nga malagip mi uray pa iti datoy nga week iti panagrigat mo gapo ti ayat mo iti sangkalubungan Apo nga tao nga may salakan mapabilig Apo. Thank you God. Thank you.
We are just small particles, but you are concerned, Apo Diyos. Iti bilang mita, Apo, emblematic iti adupay Apo ngay ayatem. Yawat ko ti bagik, yawat ko Apo ti bagik tunggal maysa, ti biyag mi Apo ngayon salakan mo. Salamat maredayo ka. Ngam Apo, salamat titignay mo kung saplit mo kada kami. Ta mamingmingan mi Apo do iti kaputi ng daklan ngayat mo. Glory to your name, tinagan ni Jesus. Amen. Father, thank you ta in bagam iti sasaom nga da kami nga masidagkin ka nga anak mo. Inpaay mo iti bugbugtong anak mo ni Jesus, who is our Savior and even our best friend. Kat iti dati nga gundaway, masidag kamikin ka, kadag iti nga inkararagmi para iti bagbagimi. Dati nga dawat mi Apo for a personal revival in our faith walk with you. Nga maibunga Apo iti kinalintag kan na panagbiag mi Apo nga nasantuan. Nga makita iti panagbabiyag mi, panaggungunay in our behavior, in our thought patterns Apo. Sika iti pangikamangan mi, iti biyag mi, kan uray dagiti pagtatrabahuan, pagtagadan ti tumunggal maysa, kadag iti kapulpulapul mi Apo, sika iti pangikamangan mi, iti biyag mi, dagiti impluensya nga maaawat mi, kan mangmangagan mi, sika Apo Dios, itagtultuloy nga pangiawatan mi, kadag itoy. Katikamang ko, ikamang mi, iti tumunggal maysa, iti dayti nga panagpamatimikin ka, tapno Apo, iti dagiti da nga oportunidad nga loklokatam ti panagministro. Kadagiti da Apo nga gundaway nga palpalagi pam ti tumunggal maysa, kadagiti nga paspasamak ti aglawlaw mi. Nga ama iti panagbiag mi ti rabaw ti dagakat apaba. Kat iti daytoy nga panagbiag mi bindisunam, Lord God, iti dayti kastami nga agdalyasat. Tadadagiti da nga aramid mi idaton mikin ka. Dagiti nga panpanunot mi Apo, katiyawat mikin ka. Dagiti da Apo nga salsaludsod, muno duwa-duwa, nga pagdadalyasatan ti sumagmamano kada kami. Sika Apo Dios, iti pangidatunan mi, tapno agtuloy Apo nga, sikamat lang Apo Dios, ti mangilawlawag, kan mga amupay ti kinasasinom, ti tumunggal maysa. Salamat Apo, kat iti daytoy nga biag mi, kararag mi, nga sustinaran da kami, babaan ti parabor mo. Kan kastamat idaulo da kami, babaan ti panangidaulo ti Espiritu Santom. Tapno iti daytoy nga panagbiag mi Apo, nga inaldaw-aldaw kat nakayayo iti sangwanam kan maibanbanag mi Apo iti nang ayabam kada kami. Iti gapuna ti panang parswam kada kami Apo. Kat maibanag mi akas dati nga ministry. Ngayon talok mo iti panagbiag mi ti labaw ti dagakat maibanag mi. Salamat Apo as we are being awakened in our calling, in our faith walk, in our ministry. Sika Apo Dios tagtultuloy nga mangiturong even in our spiritual giftings. Kat bendisyonam ti tumunggal maysa, iti deti nga panagbiag mi. Tapno Apo, sika tagtultuloy nga madaydayaw kan may tagtag-ay ti panagbiag mi, kan nagbunga kami mat Apo kadag iti sumurot nga agbalin nga disipulom. Dagiti garod ti kararag kan dawat mi para iti bagbagi mi, itinagan mo Jesus. Amen. Kararag tayo matlang, dagiti kapamilya tayo, mention them by name, kat ikararag tayo nga tumunggal maysa kadakwada. Ituloy mi Apo nga umasidagkin ka as we dedicate kanitag ay mi iti pampamilya mi itatang rabii. Amom Apo dagiti concerns ti tumunggal maysa nga pamilya nga daditoy ken kadagiti san nga nakaumay ken kadagiti agbibuyat ti online. Iyawat mi dagitoy da Apo nga sangsangwan nga challenges wenno daman dagiti struggles ket sika Apo Dios iti mangiturong kadagiti nga pampamilya mi nga madan kami iti nawadwad nga panangkita iti ayat mo. Kadagiti umad-adayo kon lumamlam mi is iti pamati na iawat mi da idakin ka Apo. Dawaton mi iti naisingsingayan nga panangiturong mo kadakwada iti panangikita dati matmatadakin ka Apo. Bendisunam iti panagtrabaho da nga agtimtimek ka no ay naman ti ayanda. Uray ka no dada kadagiti babarkada da, uno nyaman nga aramina da tinaldaw-aldaw, agtatrabaho gaya mag-iskwila. Sika po Dios iti agtultuloy nga mang tarabay iti panagpamatikan panangkitakin ka. Awaken mat lang Apo, iti dagiti nga pampamilya, iti daytoy nga panagkararag, iti dagitoy Apo nga pamayan ti panangipakita iti ayat kan parabor mo. Idaton mi ti am-amin, kanitag ay mi ti am-amin nga amma, iti daytoy nga gimong Apo,
Nga si Kaapo Dios iti mangtarabay kadakwada, iti spiritual leadership, kastama tinaduma do mga aspeto ti panagbiag, iti panangidaulo kat ipaay mo, Apo, iti naisingsingayan nga laing kan sirip, Apo. Akasagdalyasat iti pampamilyami iti daytoy nga pandemya. Tulungam, Apo, dagiti amma, uray dagiti inna, Apo, nga mangipakita iti ayat mo, panang i-manage kan panang iturong kadagitoy da nga kapamilya matlaeng. Iti naldaw-aldaw nga chores nga mararamid kat addamat lang, Apo, iti panang sustinar mo kadagiti amin nga inna kan amma. Kan dagitoy matlang nga inna, Apo, iti panang isuro iti ayat mo, iti Christian virtues kadagiti anak in partnership iti ama. Idaton mi dagiti inna nga daditoy, Apo. Nga iti investment da iti biag da, Apo, nga ikat worth kadagitoy da nga kapamilya da matlaeng. Kay tultuloy mi, Apo, nga ikamang dagiti anak na nagrura dagiti da nga apektado iti daytoy nga sitwasyon mi tata. Kadagiti ubing iti elementarya, iyawat mi kan iti high school, kan dagiti da nga preliminary, Apo, nga panag-eskwela da. Sika, Apo Dios, ti mangtarabay kadakwada. Even though sa daman iti online wano saan, bindisunam dagiti da, Apo, nga education sector, nga education providers tapno maipaay dalat ta, Apo Dios, iti nakayabanda nga usaronda dagiti da nga teknolohiya nga inpaay mo. Ikamang mi dagiti da nga ubing, Apo, nga mamamuda ka even iti panagbiag dagiti nga pampamilya. We pray for a safe haven, Apo, kadagiti da nga pampamilya da matlaeng, Apo. Malagip mi dagiti ubing, Apo, nga kasapulan iti panangtarabay mo. Kat idaton mi da ida as ipaay mo lang tinaisingsingayan nga panangyam ammom kadakwada. Kanti kastada, Apo, nga mangipakita iti panagayat da kadagiti kakabsat da kan kapamilyada. Katrauman damot lang, Apo, dagiti naganak kadakwada. Kat ikararag mi, Apo, dagiti nga ubing nga dumakkel da, kadagiti agtutubo, Apo, nga agtultuloy da iti panagdakkel da iti pamati dakin ka. Iti panangamamuda, Apo, kinka babaen kadagiti nga social media platforms. Kadagiti da, Apo, nga babarkada da. Kadagiti da, Apo, nga mabasbasa da. Kadagiti amamin nga opportunities ti panakitungtong kadagiti kapamilya da, Apo. Kan kakabsat da ikamang mi iti dagitoy da nga tumunggal miyembro iti pamilya. Iti nadakdaket, Apo, nga panangrik na iti ayat mo. Your agape love. Kat dawaton mi iti naisingsingay nga panagtrabaho ti Espiritu Santom. Iti pananglukat, Apo, kadagiti banbanag nga masapul nga maisimpa iti unag ti pamilya. Kat idaton mi dagiti da nga pampamilya miking ka, kat mamati kami, Apo, nga sika iti mangipaay iti nasayaat nga salunat, kanikastamot ti proteksyon mo kada kami. Malagip mi dagiti pampamilya, Apo, nga apektado itata iti daytoy nga COVID-19. Ikamang mi da ida for the recovery, for your sustaining grace, iti provision ti resources. Uray, Apo, dagiti kasimbaan mi kan kakadwami dito nga pamilya iti gimong, Apo, nga madama iti quarantine da. Idaton mi, Apo, iti bagbagidakin ka kan kastamat iti wisdom nga ipaay mo kadakwada iti panangsurot da kadagiti protocol kan kastamat, Apo, iti panangalaga da iti bagbagida. Kat dawaton mi iti naisingsingayan nga panangsagid mo kadakwada. Kat idaton mi king ka dagiti da nga bagbagi kat maaramat nga mangpadayaw kin ka. Salamat, Apo, and we submit to you all of these things. Nga dinawdawat mi with regards to our families and the family that we have as a church. We lift them up to you, and this is what we desire and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ikararag tayo, iti gobyerno tayo, dagiti nga indeklarana nga concerns tayo tata, mangrugin to no bigat, ingganan to no 30, kadwa tayo as part of the GCQ. Dito mga areas ti Philippines, ECQ, so nga idaton tayo, ti government leaders tayo, iti wisdom, kinagagat, kan righteousness lata, kadakwada. Let's all pray for our government and the sectors of our government. Father, you are the author of leadership. Katiyawat mi dagitoy da, Apo, nga mangidadaulo kada kami, starting with our President Duterte, with his cabinet members and the executive branch, Apo, together with their families. And amamin, Apo, nga kakadwada nga mang-implementar kadagitoy da nga lintag iti daga. Ikamang mi tibiyagdakin ka, kan kastamat ti kakadwada iti legislatibo, ti Senado, kan Kongreso, Apo. Iti amamin nga panang igiya da, babaan ti lintag nga mararamid na. Dagitoy da nga line agencies, kan dagiti implementing agencies, Apo, kadagiti regional, ti provincial, and ti local, Apo.
even the local government units, iti barangay mi, kana dumaduma nga sektor, apo iti daytoy nga gobyerno mi, even the judiciary, itata apo ikamang mi. Dagitoy da that righteousness will reign, kadagitoy da apo. Nga even at in spite of this, apo nga pasamak itata, kadagiti areas nga dati community quarantine miyawat mi, dagitoy da nga leaders mi apo. Nga sika iti mang ipaay kadakwada ti kinagagat. Kastamot ti sirib kan laing iti panang idada ulo da, panang address da, iti daytoy apo nga madama nga concerns iti locality mi. Iyawat mi da ida apo nga ikam da ida iti nalintag nga panunot, nalawag apo nga puso. Kani kastamot ti mayat nga salunat, akas iramid da apo, iti dagitoy da nga guidelines kan protocols nga maaramat in addressing this concern ti community metata. Kastamot apo nga ikamang mi iti napintas nga komunikasyon da, nasaya at apo nga panagkakadwada iti panangibanag. Ikararag mi apo nga balbaliwam dagiti panpanunot, dagiti ti panpanunuton dalang kat ti bagbagida nga mangidadaulo. So katam apo iti puso da, ti panunot da, iti maibanag da nga pagsayaatan iti komunidad, kan iti umili nga hakadwa. We lift up to you the citizenry of the Philippines, even iti locality mi apo, iti region mi, iti probinsya mi, kan ti munisipalidad mi. Ikamang mi apo iti bagbagi mikin ka. Oray kadagiti da nga pampamilya mi si Apo Dios ti mang tarabay kada kami. Awaken, Father God, the faith of those who are sleeping. Kat ti apo nga ramatom nga agbalin nga silaw in the communities. Even kadagiti da nga local government unit heads, uniform personnel, medical personnel apo. We lift them up to you, Lord Jesus. And we ask, Father, your sustaining grace to be upon them, your protection to be upon them, Lord Jesus, from this virus or from any other diseases. Katikamang mimot lang apo nga maibanag da iti panagtrabaho kung panagserbida. Even kadagitoy da apo nga education sector, iyawat mi da ida, dagiti techvoc, HEIs, kan dagiti basic education, katikamang mi apo, dagiti mamaestro, administrador, apo, nga ipaay mo tilaing kansirib at kadakwada as they would implement iti dito educational services nga kadakwada. Salamat apo even in our economy, si Kaapo Dios ti pangiawatan mi, and we just lift up to you, ti pagtrabahuan kan pagtagadan ti tumunggal maysa. Isurum apo kada kami tagtultuloy nga panang panpanunot ti komunidad, kan mabaliwan apo iti nainlubungan nga panpanunot nga bagbagila ang iti panpanunutan. We lift up to you, Lord Jesus, we address apo iti dito nga problema iti apathy. Iti tumunggal may isang awan ti pakialam da apo iti kakadwada. No di kat sukatam ama iti ayat. Sukatam ama iti kapya. Sukatam ama iti compassion tapno apo maibanag mi. Iti daytoy nga panakaisalakan nga maibingay kadakwada kan kastamot ti holistic apong approach ti panaggroda iti panagpamatirakin ka. Salamat apo iti daytoy nga gobyerno mi. Salamat ti ekonomiya mi. Kan salamat apo iti education sector mi. Idaton mi king kadagitoy da, kat patsun mi apo nga sika iti mangibanag iti kasayatan. Dagitoy garod iti dawat kan kararag mi kasiyawat mi king kadagitoy, itinagan mo Jesus. Amen. Lastly, let's pray for our church. So as we pray for our church, local church tayo, ti distrito tayo, iti region tayo, ti Asia Pacific, ti field tayo, ti Philippine Micronesia, iawat tayo matlang ti schools tayo, seminaries and Bible schools. And also, let's lift up dagiti kakabsat tayo di Myanmar and affected areas iti nadumado mga calamities kan social challenges. So kararag tayo amin, sabay-sabay tayo. Father, thank you that we have a home church. Thank you that we are part of a big family in our denomination as part of the body of Christ. We continuously lift up to you our leaders from the Board of General Superintendents down to every local minister and elder and local licensed ministers, the pastors and district leaders, regional leaders and field leaders, miyapo. We ask, Father God, for your empowerment from on high and your sustaining grace to be upon them, Lord God. Iti daytoy nga panangidadaol of your church. This is your church, your body. Katiyawat miya po, iti mission mi in making Christ-like disciples in our mission, Father God, as a movement of people. And iti daytoy apo nga panangidaldaulo mi ti daduma nga agbalin niya Christ-like disciples in the journey of grace. We pray, Father God, even nagiti members around the globe. Iti panagbiag mi apo nga mayanurot iti nasantuan nga panagbiag akas isunsurom ti sasaom ti Biblia. Kan kastamot ti panakaawat mi apo nga inturturong mo.
Malagip mi as a global church, Apo, iti kakabsat mi nga affected, iti dagiti nga calamities. I lift them up to you, your provision upon them. Those churches also affected by this COVID-19 at this time, we come to you, Father God, nga ipaay mo kadi iti resources da, ipaay mo kadi iti comfort kadakwada. Addressam kadi dagiti madip-depress. Addressam kadi, Apo, dagiti agkurkurang iti resources da. Iti daytoy nga kasapulan ti encouragement. Kadagiti aramatom nga mga address kadagiti injustices. Empower them and guide them, Lord Jesus. And as well, protect them, Father God. Kadagiti da nga panagmisyon da. Kat malalagip mi itata, kadagiti kakabsat mi di Myanmar of this mapaspasamak itata sa country. We lift them up to you for a stable leadership. We also pray, Father God, for fellow Nazarenes and fellow Christians in the area that you would provide your provision upon them. Kadagiti kakadwami, Apo, nga affected by the coup. Sika, Apo Diyos, iti mang comfort kadakwada, mang ipaay, Apo, iti wisdom on how they could still minister and help as a church. Kadagiti dangag kasapulan iti ayat mo. We lift them up to you, Lord Jesus. Even dagiti countries nga kasapulan iti sirib, Apo, ikamang midagituida, where our churches are and where the mission is yielding, Apo. Even iti Pilipinas, iawat mi, iti dati nga field mi, kat sika, Apo Diyos, kati pangiawatan mi, kadagiti nga churches who are struggling at this time because of these challenges of this community nga ayan datata. Nga miyawat mimot lang nga sika, Apo Diyos, ti mang bendisyon. Even in our local church, Apo, kadagiti nga outreaches, sustain us, bless, Father God, ti pamati ti tumunggal makigimgimong, kadagitihan nga nagundawayan, kadagiti da, Apo, nga kakadwami ti daytoy nga gimong, bendisyonam, Apo, da ida nga umununog pa iti panagpamati da. Even, Apo, dagiti da nga outreaches, jibutad kan binanga, bless them, Father God, in their faith walk as they grow. Thank you for the news that you're doing, Father God, in their lives as a church, Lord Jesus. Kat salamat, Apo, akasagmaymaysa kami, ngagyaman itata. Thank you, Father God, for waking us up. Thank you, Father God, for reminding us of our personal walk with you. Titarigagay may ti revival, even as a church, as a community, Apo. Katibanag mo kaditi panagbiag mi. Bendisyonam karon nga pada ti tumunggal may sa, Apo. Katagyaman kami ti daytoy nga gundaway nga naurnong kami nga mangdayawkin ka kan mangitag-ay ti nasantuan nga nagan mo babawan kadagiti nga kanta panagdengeg mi ti sasaw ken panagkararag ken iti daytoy met lang, Apo, nga nabit nga palangan-langan mi. Sika, Apo Dios, ti pangiawatan mi kadagitoy uray kadagiti banbanag nga han nga naibalik ka si tata. Amom dagitoy da nga ti puso kon panunot mi nga idawdawat kan ikararag mi ken ka. Salamat, Apo, ket daytoy ti kararag ken dawat mi. Tinagan mo, Jesus, nga manubot kan manangisalakan mi. Amen. And may the grace of God, who brought again the dead, our Lord Jesus, equip you with all you need for doing His will. May He who became the great shepherd of the sheep by an everlasting agreement between God and you, signed with His blood, produce in you through the power of Christ all that is pleasing to Him. To Him be glory forever and ever. Amen.